सुखिया तो यहाँ घुमाई को का दार्जिलिंग का सचकारी तो घुमाई को दार्जिलिंग हमें यहाँ घुमा आयो देखी थी दार्जिलिंग ठंडा बहुत ठंडा गे चक्कर वहाँ जाते गे टीके हम तो चिनाली वाला बनना तो टीके हम तो चिनाली वाला तो नाम क्या होता ताते चिना वाला नाम क्या होता है लेते आराम একে সুপিয়া তুই মোক চিনহালি পারলা আমরা দুনিয়া দে এক্সেসিং স্কুলত পড়িছিলো ইয়াত হুজিমে বাংকানা স্কুলত চিনহালি পারলো মোক সুপিয়া মই তো চিনিলে ন তুই মোক চিনহালি পারলা टीके बोल ना हम तो चिनाली वाला नाम का तू खाली कम बुझे दे मुझे कौन स्कुल হুজিমে বাংকানা স্কুল পড়িরা কোন স্কুল নামটা पता हमें भूले गेली ना একে সুপিয়া মোক চিনহালি বলে আমি খাদিমুল গে খাদিমুল তুই আর মেয়েদের বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল ভুলে গেল গে মাগে কোন খাদিমুল ও হ্যাঁ याद आले ওই স্কুলত পড়ছিল না হ্যাঁ তুই এতবার কাট বাড়িয়া রে একটু ভাগর হয়ে গেল কোলার হছিল তুই রে কোনো দিন বাইরে রয়েছিল তোর খবর শোনা তুই কোনা রয়েছিল কি মোর কাটা ফালা মই এদিকে ঘুরছে দার্জিলিং ঘুরেছি